আবার দামোদর নদীতে কুঠিডাঙ্গা ঘাটে স্নান করতে গিয়ে দুজন তলিয়ে গেছে। ওখানকার লোকাল স্বেচ্ছাসেবীর সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করা গেছে। দুজনের নাম সোমনাথ সিং, বয়স 18, রাজেশ প্রসাদ, দুর্গাপুর ঝান্ডাবাদের বাসিন্দা। 12টার সময় স্নান করতে এসে ডুবে যায়। তাকে উদ্ধার করতে লোকাল থানা অন্ডালের স্বেচ্ছাসেবীরা উদ্ধার কাজের নামে দুজনকে উদ্ধার করে। একজন ঢুকে গেছে, তাকে তুলতে গিয়ে ও ওর সঙ্গে চলে গেছে। কজন এসেছিল এখানে? এসেছিল অনেক, পাঁচজন। কি করে হলো ঘটনাটা এইভাবে? মানে ওই তো বোধ ও চান করতে নেমে পড়ে। কি নাম যে জলে ডুবে আছে? এরকম কারণ ওই আসছে চান করতে গিয়ে সাঁতার জানে না, এই হবে। नहाने आए हम लोग, 2 जन यहाँ नहा रहे थे। वो दोनों को बहुत बार मना किया, वो लोग उस पार गया, फिर इधर आया, फिर बोला कि इधर नहीं उधर थोड़ा देख के आते, बस देखने गया। तो आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग दुर्गापुर झंडाबाद। कितने आदमी आए थे? 5। तो जो अभी नदी में ये किया डूबा हुआ है वो क्या नाम है? एक का नाम है सोमनाथ सिंह, एक का नाम है राजेश प्रसाद। उन लोग का घर कहाँ है? सब झंडाबाद। उम्र कितना होगा लोग? वो लोग का एक 22 था, एक 24। कितना बजे आए थे आप लोग? वही लगभग 11 साढ़े 11। तो दुर्गापुर से यहाँ पर कहाँ आए थे नहाने के लिए? बस ऐसे ही सर, पहली बार आए थे, बस देख रहे थे जगह। तो गांव का आदमी बोल रहे थे आप लोग तो रील्स बना रहे थे इसी कोई रील्स फोन चेक कर लिया, टोटल फोन में देखिए एक रील्स मिलेगा, तो बोलिए हम लोग का फोन लीजिए, आप लोग पूरा चेक करिए। क्या नाम है? फोन खोल के दे दे। क्या नाम है आपका? मेरा अभय प्रसाद। तो फेना फेंक दिया, नहीं होगा। फेना फेंक दिया, फेना फेंक दिया, नहीं होगा, मर गया। বিদ্যা, ব্যবসা, চাকরি, জটক বিচার, বিবাহ, পারিবারিক অশান্তি, সন্তান লাভ, বাস্তু সমস্যা, আরো যে কোনো সমস্যার সমাধানের একমাত্র সেরা ঠিকানা জ্যোতিষী প্রসাদ রায়। আর দেরি না করে আজই চলে আসুন প্রসাদ রায়ের কাছে। আমাদের ঠিকানা 5A/23 সেপকো টাউনশিপ, বি জোন, দুর্গাপুর, 713205। ফোন নম্বর 7407250555, 9064620441, 8967696309।